আর তোমাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমাদের ভলেন্টিয়ার্সরা দাদারা গিয়ে তোমাদের থেকে সেটা লিখে নেবে, ঠিক আছে? তোমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো সেখানে দিয়ে দেবে। যদি তোমাদের না জানা থাকে, গার্জিয়ানদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের ভলেন্টিয়ার্স ডেস্কের মধ্যে বা ইনকোয়ারি ডেস্কের মধ্যে গিয়ে একটু আপনাদের নাম্বারটা দিয়ে দেবেন, কার নাম হিসাবে কি নাম্বারটা। আর আজকে সরি আর তোমরা কিন্তু কোনো নাম্বারও লিখতে যাবে না। তোমাদের যে এটা চার্ট পেপার থাকবে সেখানের মধ্যে তোমাদের অ্যাপয়েন্টেড যে নাম্বারটা থাকবে সেটা ভলেন্টিয়ার্স দাদা দিদিরা ওরাই লিখে দেবে, সেটাও তোমাদের প্রবলেম নেই। Please take your seat quickly. আমাদের শুরু করতে হবে because we are already late by you can say by 9 minutes. Group A for nursery and KG, the topic allotted is as you like. তোমাদের যেটা ভালো লাগে সেটাই তোমরা, তোমাদের যেটা ভালো লাগে ফর গ্রুপ এ সেটাই তোমরা করবে। আচ্ছা, আমরা যখন তোমাদেরকে স্টার্ট বলবো দেন ইউ স্টার্ট, সবাই একসাথে। প্রথমে আমাকে গ্রুপগুলোকে বা টপিকগুলোকে ক্লিয়ার করতে দাও। এনি ফ্রুট, এনি ফ্লাওয়ার, এনি ভেজিটেবল। Any fruit, any flower or vegetable. Babile. For class 1 and 2. For group C, class 3, 4 and 5, topic allotted is winter season. Group D, class 6, 7 and 8, topic allotted is student life during lockdown. Student life during lockdown. Group E, class 9 and 10, topic any incident from the childhood days of Bile. Any incident from the childhood days of Bile. স্বামীজি বা বিলে, যদি আমরা বলতে চাইনি স্বামীজি শব্দটা এসে গেছে নিজের থেকে। বিলের ছোটবেলাকার অনেক ঘটনা রয়েছে, সেইটার থেকে তোমাদের পছন্দ মতন বা তোমাদের সুবিধে মতন তোমরা সেটাকে ডিপিক্ট করার জন্য কিছু করতে পারো। আচ্ছা, আপনাদের যদি গার্জিয়ানদের যদি আরো কোনো কোয়ারি থাকে প্রোগ্রামের জন্য, কাইন্ডলি ওখানে আমরা একজনকে বসিয়ে দিচ্ছি আমাদের এনকোয়ারি ডেস্কে, সেখানে জিজ্ঞেস করুন। মানে এখানে আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে খালি করে দিন। প্লিজ রিলিজ দ্য ভলেন্টিয়ার্স ওভার দ্য ড্রয়িং কম্পিটিশন। Any language problem is there? No. The students are saying no. মই আপোনালোকক বুজিব বিচাৰিছো কিবা আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে নে বুজিবলৈ? আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি অলপ সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো। ইয়াতে আপোনাৰ অংকৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গ্ৰুপ এ আমাৰ গ্ৰুপ এৰ আমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন হ'ল নাৰ্চাৰী আৰু কেজি। গ্ৰুপ বিৰ কাৰণে ক্লাছ 1 and 2, গ্ৰুপ সি ক্লাছ 3 and 5, গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে 6, 7 and 8, গ্ৰুপ ই ক্লাছ 9 to 10। গ্ৰুপ এৰ কাৰণে আমি যিটো টপিক দিছো বিষয়বস্তু তাৰ হ'ল তোমাৰ মনৰ যি ইচ্ছা তাকে আঁকা। 3 and 5 ৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আমাৰ বৰ্তমান যিটো সিজন অৰ্থাৎ উইন্টাৰ সিজন। গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ্থী যিটো লকডাউনৰ সময়ত যিটো সময়টো অতিবাহিত কৰিছে তাৰ ওপৰত আধাৰত কিবা এটা কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীয়ে লকডাউনৰ সময়ত ব্যৱধানত, লকডাউনৰ যি আমি যোৱা বছৰো চাইছো তাৰ আগতো চাইছো, তাৰ ভিতৰত যিটো তাৰ জীৱনশৈলী হৈছে তাৰ ওপৰত যি কৰিব লগা হয় তাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি কিনে শিক্ষাৰ্থীয়ে অংকন কৰিব। গ্ৰুপ ইৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যিকোনো ইনচিডেণ্ট, মানে স্বামী বিবেকানন্দৰ জীৱনৰ আধাৰত, বিলেৰ জীৱনৰ আধাৰত যিকোনো ধৰণৰ ঘটনাৱলী আপোনালোকে তাতে আমাৰ চাৰ্ট পেপাৰ পাৰফৰ্মেন্সত আপোনালোকে দিব লাগে, তাৰ ঘটনাৱলীৰ প্ৰতি অংকন কৰিব লাগে। আমি এতিয়া আৰু আমাৰ এই ঘোষণা পৰ্বটো শেষ কৰি কিনে আমি মূল অনুষ্ঠানত সোমাই যাওঁ। I will ask the volunteers, we should
start. So your competition is going to start now. It's 9:45. We will collect at best by 10:45. You should make yours clear by 10:45, or at best 5 minutes will be allowed. 10:50 will be the ultimatum. Your time starts now. Anushrita. आप लोग जैसे जानते हैं मैं रामकृष्ण मिशन गुवाहाटी का ही स्वामी जी हूँ और आपको मुझे पता ही नहीं था आप लोग आएंगे, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, मैं रेडी नहीं हूँ। स्टिल देन मैं थोड़ा ऐसे शुरू करूँगा जो तो मैं आपको जैसे थोड़ा अच्छा लगे भाई बोलूँगा। एक है तो स्वामी का बात से शुरू करता हूँ। मैं एक प्रश्न से शुरू करता हूँ आप लोगों को। सपोज आप तो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका सामने सुनहरा भविष्य है, आपका सामने क्या बनूंगा नहीं बनूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, ऐसे कुछ एक चिंताधारा है। अगर मैं अगर आपको पूछूं कि आप एजुकेशन के बाद आप कुछ साल के बाद आप क्या होना चाहेंगे, आप बोलिए आप क्या होना चाहते हैं इसका बाद? मुझे डिफेंस में जाना है। आपको डिफेंस में जाना है। योरसेल्फ ब्रदर, आप क्या होना चाहते हैं? डिफेंस लाइन में करियर बनाना है। डिफेंस लाइन पे करियर बनाना है। डिफेंस लाइन पे हम लोग को इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग बन सकते हैं। हमारे पास सामने भविष्य है। तो एक कैरियर जैसे डिफेंस लाइन पे, क्योंकि आप एनसीसी पे है इसलिए आप डिफेंस लाइन छोड़ के और कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। डिफेंस लाइन पे
अगर स्वामी जी जब छोटा बच्चा थे उनको भी एक आदमी पूछा था तुम बड़ा होने से क्या बनोगे, और स्वामी जी क्या बोले थे आपको पता है? स्वामी जी बोले थे मैं एक घोड़ा का कछुआन बनूंगा, सॉरी घोड़ा का नहीं तो घोड़ा गाड़ी का, घोड़ा गाड़ी को जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं? कछुआन बोलते हैं। तो नहीं, मैं घोड़ा गाड़ी का कछुआन बनूंगा। तो ये जो कछुआन बनूंगा बोले, जैसे हम लोग डिफेंस लाइन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इससे कुछ बहुत सा बात और बोलते हैं, किंतु मैं घोड़ा गाड़ी का कछुआन बनूंगा, ये थोड़ा सा जैसे हास्यास्पद हो जाता है, थोड़ा लुडिक्रस हो जाता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। किंतु इसका अंदर भी एक बहुत सा बड़ा बात हमारा सामने है। क्या है वही बात मैं आपको थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा। जैसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आप एनसीसी कर रहे हैं इसलिए आपका मैं दोनों का ही क्वेश्चन का आप दोनों ही बोले, मैं डिफेंस पे जाऊंगा। दिस इज द बॉक्स थिंकिंग। हम लोग बॉक्स का बाहर नहीं जा पा रहे, किंतु घोड़ा का कछुआन बनूंगा ये जैसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो हमें जरूरी है। आइंस्टाइन का छोटा बचपन का एक छोटा सा घटना मैं सुना हूँ। वो आइंस्टाइन वो बोल रहे हैं उनका मम्मी को, जो मम्मी मैं और जो कुछ भी बनूं किंतु मैं सैनिक नहीं बनूं, क्योंकि हाँ उनका थिंकिंग को कन्फाइन हो जाता है। बात भी सही है। अगर हम लोग डिफेंस लाइन पे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने के लिए जाएंगे, हमारा डिफेंस का जो शालीनता व जैसे डिसिप्लिन ये नहीं रहेगा। और डिसिप्लिन पे रह के कैसे हम लोग बड़ा बनेंगे, ये है घोड़ा का कछुआन हमें सिखाएगा। समझिए कि लेक्चर पे बोल रहे हैं जैसे हमारा इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, 5 सेंस ऑर्गन है, और जो आदमी जो महापुरुष का बात हम लोग सुनते हैं, अगर कोई महापुरुष जैसे जिसका नाम हम लोग से ज़्यादा जानते हैं वो भी महापुरुष, और वो उन लोग कैसे बड़ा हुए हैं, उनका सेंस ऑर्गन को संयम करें। हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, और इस सेंस ऑर्गन जैसे हमारा जैसे गांधी जी का लाइफ में है ना, वो 3 मूर्ति रखते थे। हाँ 3 मूर्ति रखते थे, अर्थात 3 सेंस ऑर्गन को संयम करके बड़ा होना है, वो मैसेज हमें देते थे। और जो भी बड़ा हुआ है ये 5 सेंस ऑर्गन को संयम करके, अगर जिस बोलिए व शंकराचार्य चैतन्य देव व रामकृष्ण व स्वामी विवेकानंद, उनका एक पावर था संयम पावर। जैसे घोड़ा का कछुआ, घोड़ा गाड़ी को स्पीड लेना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उसका काम कौन करता है? घोड़ा का कछुआ। अगर घोड़ा को वो ऐसे छोड़ देगा, घोड़ा गाड़ी कहाँ जाएगा, किसका सा एक्सीडेंट कर देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए स्वामी जी बोले मैं घोड़ा का कछुआन बनूंगा। अर्थात घोड़ा कछुआन जैसे घोड़ा को संयम करके लेफ्ट राइट लेता है, उसका स्पीड देता है, वही में घोड़ा का कछुआन बनेगा। तो अभी प्रश्न उठता है, ताले स्वामी जी क्या घोड़ा का कछुआन बन पाए, या हमें एक झूठा फायदा, एक झूठा बात सुना के चले गए? हाँ, घोड़ा का कछुआन वो बने, कैसे बने? सॉरी, घोड़ा गाड़ी के कछुआन बने हैं, कैसे बने? सॉरी, घोड़ा का कछुआन कैसे बने? देखिए घोड़ा गाड़ी का कछुआन कैसे बने? जैसे अभी हमारा मदरलैंड भारत को अगर हम लोग तो घोड़ा गाड़ी समझेंगे,
माँ का स्पीड होगा, माँ आगे बढ़ेंगे। उसके लिए स्वामी जी एक दिशा निर्देश हमें दिए। और बचवन अगर सही रहे, अगर अर्थात जिस फ्लैग का नीचे हम लोग रहेंगे वो फ्लैग अगर सही रहे तो मंजिल हमारा करीबी है, हम लोग मंजिल पे पहुंचेंगे। और स्वामी जो हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है आप देखेंगे, अगर भारत में ये स्वदेश प्रेम, जाति प्रेम अगर कोई जगह है, फर्स्ट इंडिया, इसका श्रेय शायद स्वामी विवेकानंद को जाता है। शायद इसलिए बना क्योंकि अभी वो सर्वजन विदित सर्वजन सम्मत थ्योरी नहीं है, इसलिए मैं शायद शब्द यूज किया। किंतु अब देखिएगा, स्वामी जी अकेले एक आदमी है जो कि सारा भारत को पदब्रज पे कवर किए हैं, कि दरिद्र का कुटिया पे गए हैं, राजा का महल पे गए हैं, मनीषी का पास गए हैं, गरीब का पास गए हैं, हर आदमी का साथ मिलजुल हुआ है। इसके बाद हमारा रविंद्रनाथ जो कवि गुरु, उनका बारे में जब एक उनका पास आए थे हमारा फ्रांस का एक राइटर नोबेल लॉरिएट रोमर वाला, बातचीत होते होते रविंद्रनाथ उनको बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया देन स्टडी विवेकानंद। इन हिम एवरीथिंग ऑफ इंडिया इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। बोल रहे हैं अगर भारत को जानना चाहते हो, भारत के बारे में जानना चाहते हो तो तुम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, क्योंकि स्वामी जी का पास भारत का सब कुछ पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। भारत का सब कुछ उनका साथ पॉजिटिव है, भारत का सब कुछ उनका अच्छा लगता है, नथिंग नेगेटिव। भारत का कुछ भी चीज उनका पास कोई बुरा नहीं है। और भारत स्वामी जी एक जगह बोल रहे हैं, जब अमेरिका गए थे, आप लोग जानते हैं, अमेरिका से वो लौटेंगे, एक भद्रलोक उनको पूछ रहे हैं कि स्वामी जी आप इतना दिन पाश्चात्य देश जो कि आराम का, जो कि सुख स्वाच्छंद का एक माहौल है, वहाँ से आप फिर गरीब देश में जा रहे हैं, कैसे लगेगा? स्वामी जी अच्छा बात बोल रहे हैं, मैं जो भारत छोड़ा, भारत में प्यार करता, अभी भारत का प्रति धूलिकणा मैंने एवरी डस्ट पार्टिकल मेरे लिए स्वर्ग है, मेरे लिए तीर्थ है। कितना बड़ी बात आप देखिए, ये है स्वामी विवेकानंद, वो है। उसको अगर उसको हम लोग अपना घोड़ा गाड़ी का कोचवान बनाएंगे, देन वी आर इरेजिस्टिबल, हमें कोई रोक नहीं सकता है। एक अच्छा जीवन हमें सामने रखना है। शायद आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ये ठीक इतना बोल के मैं और एक छोटा सा बात बोल के मैं ख़त्म करूँगा। स्वामी जी का एक अमेरिकन डिसाइपल थे, उसका नाम है मैकलाउड। मैकलाउड एक दिन स्वामी जी को पूछ रहे हैं, स्वामी जी मैं आपको किस तरीका से सबसे अच्छा सेवा कर सकता हूँ, अर्थात मैं क्या करूँ जैसे कि आपका सेवा हो जाए, आपका मन में प्यार आ जाए। स्वामी जी छोटी सी एक बात ही है, सिर्फ 2 शब्द, लव इंडिया, लव इंडिया। आज के कार्यक्रम आप लोग हैं तो इस दिन पे, और शायद मैं ऐसे गैदरिंग पे पहली बार मैं बोला हूँ, आपको अच्छा लगा नहीं लगा जो भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं तो इतना ही आपसे आशा करूँगा, लव इंडिया।
যোগাযোগ আপনারা একটু জানান ওনাকে একটু আপনাকে ওরা আপনাকে একটা ওরা সে কিছু বলবেন ওরা কিছু বলবেন হ্যাঁ আপনাদের একটু সম্মান জানাবে চেয়ার করে Komjon Sobdon. Search. China search. होगा आपस में मिला लो. फर्स्ट फ्रॉम बटालियन पांडुगन लीगल कंपनी. आज जो हम इधर रामकृष्ण मिशन में आए हुए हैं, हम उसके लिए रामकृष्ण मिशन अधिकारी और स्वामी जी के प्रति आभारी है. इसके लिए हम स्वामी जी को धन्यवाद अर्पण करते हैं तथा हमारे तरफ से कुछ सम्मान उनके लिए. और एक स्वामी जी हैं. बाकी जो मिशन का अधिकारी है उनको भी हमारे साथ हम फोटो भेज देने जाते हैं. शुरू कर. शुरू कर. হয়ে গেছে प्रदीप देवनाथ. मैं आपको फोन नंबर बाद में ठीक है सर. एक फोटो हम लोग ले लेते हैं स्वामी जी के उधर. हाँ अगर आने से सही रहेगा. हाँ ठीक है मैं अभी आप लोग रखें. कैसे रखें? चलो अभी थोड़ा थोड़ा देर तो माँ के दर्शन के जाएंगे.
আর গ্রুপ বি কাইন্ডলি আমাকে একটু নিজের পেপারগুলো সাবমিট করবে, বিকজ আমার প্যারেন্টসের নাম্বারগুলো একটু নোট করতে হবে। যদি কমপ্লিট হয়ে যায় আমাকে সাবমিট করবে। আমার নাম অনুশ্রিতা দত্ত, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আমাদের 9:45 এ আমাদের কম্পিটিশন স্টার্ট হয়েছিল, ড্রয়িং কম্পিটিশন। সো আমরা মোটামুটি আমরা এগোচ্ছি এন্ডিং পজিশনের মধ্যে। স্টুডেন্টসরা কাইন্ডলি তোমাদের নিজেদের কাজে কনসেন্ট্রেট করো। আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট কিছু কাজ সে তো চলতেই থাকবে, হ্যাঁ? তোমরা যেই কাজ করছো তার দিকে একটু মনোযোগটা করে তোমাদের কাজ তোমরা চলতে থাকো। এরপরে কিন্তু আমাদের মিউজিক্যাল কম্পিটিশন আছে, মিউজিক্যাল চেয়ার কম্পিটিশন। তো যারা আর্টে দিচ্ছ তারা অ্যাকর্ডিং টু গ্রুপ ওয়াইজ যেই কম্পিটিশন যেই গ্রুপের জন্য অ্যালোটেড আছে তারা কিন্তু নিজেদের আলাদা কম্পিটিশনসের মধ্যে তোমরা অ্যাজ এ কম্পিটিটর পার্টিসিপেট করতে পারো। So what was I saying? Those who have participated in art competition in various groups, you can also participate in subsequent events that are lined up as musical chair competition, ball tossing competition, memory competition, and then we'll have the last one, quiz competition. So the next one is musical chair competition. It's for group B and C. Group B and C, that is class 1 and 2, group C 3 and 4. For any query relating to musical chair competition, we have in the inquiry desk a volunteer Dada. You can contact him or her. And guardianরাও আপনারা চাইলে কিন্তু inquiry desk এর মধ্যে একজন আছেন, ওনার সাথে এই বাবদ কিছু জানতে চাইলে জানতে পারেন। আমাদের নেক্সট কম্পিটিশন হচ্ছে মিউজিক্যাল চেয়ার, তারপরে থাকছে বল টসিং কম্পিটিশন, সেটা গ্রুপ ডি অ্যান্ড ই। আমরা মোটামুটি কিন্তু আমাদের আজকের আর্ট কম্পিটিশনটা ওয়াইন্ড আপের মধ্যে যাব, কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরিজের জন্য আছে এছাড়া। তো জেনারেলটা কিন্তু ওভাবেই হবে। আর যাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আমরা পাইনি, আমরা পরে নাম অ্যানাউন্সমেন্ট করব, তোমরা এসে ওই এনকোয়ারি ডেস্কে তোমাদের নাম্বারটা দিয়ে যাবে। As per present SOP continuing, 25th January যেটা আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য বলেছি, সেটা প্রেজেন্ট SOP কে মাথায় রেখে সেরেমনি অর্গানাইজেশনটা 25th জানুয়ারি 25 তারিখে যেটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন বা পুরস্কার বিতরণী সভা সেটা, তো সেটা অ্যাকর্ডিং টু প্রিভেইলিং SOP যেটা থাকবে সেই সময়, সেটার উপরে কিন্তু আমরা মাথায় রেখে কাজ করব। যদি ইন কেস প্লিজ গার্জিয়ান কাইন্ডলি একটু প্লে অ্যাটেনশন টু দিস, যদি এটাকে এইভাবে অর্গানাইজ করতে না পারি অন 25 জানুয়ারি 2022 ডিউ টু কোভিড সিচুয়েশন অর প্রিভেইলিং SOP, ওই সময় যে SOP থাকবে, we have a Facebook page Vivekananda Pathachakra Pandu. We have a Facebook page Vivekananda Pathachakra Pandu. There it will be declared, and it will also be said how come you will, if your ward get the prizes, how come you will collect this. বুঝতে পেরেছেন কথাটা? আমাদের ফেসবুক পেজের মধ্যে আমরা সেটাকে ডিক্লেয়ার করে দেব। যদি আমাদের সিচুয়েশনটা এরকম হয় যে আমরা 25 জানুয়ারি এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করতে পারছি না ডিউ টু SOP অর ডিউ টু দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশন কোভিড প্রোটোকলস মাথায় রেখে, তখন আমরা 25 তারিখে এটা আমাদের পেজের মধ্যে বিবেকানন্দ পাঠচক্র ফেসবুক পেজের মধ্যে আমরা এটা ডিক্লেয়ার করে দেব। সেখন আপনারা জানতে পারবেন, এবং সেখন যদি আপনাদের প্রাইজ পাওয়ার হয় বা পেয়েছে বা এই ব্যাপারগুলো যদি থাকে, আপনারা সেখানে এসে নিয়ে যেতে পারবেন। আমরা সেটাও জানিয়ে দেবো হাউ কাম প্রসেসটা কী হবে। তো এখনের যে 25 তারিখের কথা আমরা বলছি, সেটা কিন্তু এখনের যেটা SOP চলছে সেটাকে মাথায় রেখে আমরা জিনিসটাকে ডিসিশন নিয়েছি এবং এটা পাবলিকলি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। এটার সাথে আপনারা বুঝে নেবেন।
আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো থাকবে, সেখানে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন, সেখানেও আমরা হেল্প করে দেবো। আর আমাদের ড্রয়িং কম্পিটিশন ইজ অ্যাবাউট টু এন্ড। থেকে আমার লোকে যাবে পিছনে একটা মোবাইল নাম্বার লিস্ট হয় পাপ্পা আছে আসল নাম দিয়ে ও ভাই আপনারা একটু কাইন্ডলি ওদিকে চলে যান প্লিজ, ওদিকে চলে যান, এখানে গ্যাদার করবেন। না, আমার মোবাইল নাম্বারটা পিছনে লেখা আছে এইখানে না, একটা আমরা লেখা হয়ে গেছে, লেখা হয়ে গেছে। এখনই ব্যাগগুলো রেখে এখানে বাকিটা দেশ না এটা ধরো, দোকান খোলা আছে। Volunteers, I will request to them, please clarify me whether your registration process is all complete or not, from all aspects for the drawing competition. I would like the volunteers to kindly inform me whether you have completed your registration process for drawing competition in all aspects or not, because we will declare then the competition ends up. For our next competition, that is musical chair competition, those who want to participate, we have the enquiry desk. In enquiry desk, there we have volunteers. Please contact them. You will know the rules and regulations. You will also can give your name there. For musical chair competition, it's allotted for Group Group B and Group C. Group B for class 1 and 2. Group C, class 3, 4, 5. Then we have the ball tossing competition. For ball tossing competition, there are two groups. Group D and Group E. Group D, class 6, 7 and 8. Group E, class 9 and 10. Group D, class 6, 7 and 8, and Group E, class 9 and 10. This is for ball tossing competition.
প্লিজ প্লে অ্যাটেনশন। সুদীক্ষা, সুদীক্ষা তো, সুদীক্ষা সাহা, সুদীক্ষা সাহা তোমার মা এখানে খুঁজছেন। সুদীক্ষা সাহা কোন গ্রুপে ছিল? হ্যাঁ, ক্লাস 2 বাচ্চা সুদীক্ষা সাহা। লাইন করে আসুন তো আপনারা, গ্যাদারিং করবেন না। 'Hello. Sorry. So we request the students, those who are sitting over the chairs, to please kindly vacant it. তোমরা চেয়ারগুলো ছেড়ে দাও বা গার্জিয়ানরা চেয়ারগুলো ছেড়ে দিন, আমাদের মিউজিক্যাল চেয়ার কম্পিটিশনের জন্য যেটা তৈরি করা হয়েছে। আর এখানে যাদের নাম বলা হবে, মিউজিক্যাল চেয়ার কম্পিটিশনে যাদের নাম এনলিস্টেড হয়েছে এখানে অবধি, যাদের নাম বলা হবে, দাদারা এখানে নাম ডাকবে, যাদের নাম ডাকবে তারা এখানে আমাদের স্টেজে চলে আসবে যেখানে কাজটা হবে। মিউজিক্যাল চেয়ার কম্পিটিশনের দুটো গ্রুপ, ইটস ফর 2 groups, Group B and Group C. Group B, students from class 1 and 2. Group C, students from class 3 to 5. So the volunteers Dada will call over your name and you are requested to come over the stage, except that we request others to vacant the place. আমি অলপ সময় পাছত মিউজিক্যাল চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ যোনে ইয়াতে ৰখি কিনে যাৰ নাম ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তাৰ নাম আমি উচ্চাৰণ কৰিম বা মাতিম। মাতিলে সেই ব্যক্তিজনে আহি কিনে আমাৰ ইয়াতে য'ত চেয়াৰ আছে তাতে থিয় হ'বা। বাকী কেইজনক আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ আমাৰ প্লেচটো খালী কৰি দিবলৈ, আমাৰ জেগাটো খালী কৰি দিয়ক। মই প্ৰথম নাম মাতি আছোঁ, কল্কি ছেত্ৰী। কল্কি ছেত্ৰী। Second, Kalpajyoti Kumar. Kalpajyoti Kumar. Kalpajyoti Kumar, Cambridge Public School or Kalpajyoti Kumar. Kalpajyoti Kumar, ahi paisa? আচ্ছা, গার্জিয়ানে অলপ এই সৰু বাচ্চাটো সোমাই গৈছে, কাইণ্ডলি লৈ যাওক। ইয়াৰ পাছত কাকলি গোস্বামী। কাকলি গোস্বামী। শ্রেয়াশী পাল। শ্রেয়াশী পাল।
শ্রেয়াসী পাল। শ্রেয়াসী পাল আহি পাইছেনে? শ্রেয়াসী পাল। জিনি পাল। জিনি পাল। জিনি পাল। জিনি পাল কোন হয়? রনি দাস। রনি দাস। অনুরাগ মজুমদার। অনুরাগ মজুমদার। অনুরাগ মজুমদার। অনুরাগ মজুমদার মিউজিক্যাল চেয়াৰৰ। অনুৰাগ মজুমদাৰ নেতাজী বিদ্যাপীঠৰ আহি পাইছেনে? অনুৰাগ মজুমদাৰ আহি পাইছে? নেক্সট তানবিতা দাস। তানবিতা দাস। তানবিতা দাস। তানবিতা দাস কোন হয়? আমি কি তানবিতা দাস হল না? আৰু কেইটা সিট আছে? তৃষা পাল। তৃষা পাল। তৃষা পাল। তৃষা পাল। তৃষা পাল। ওই যে দাদা পেছনে যাও, পেছনে যাও। অর্ষিতা ডেকা। অর্ষিতা ডেকা। পাপড়ি বণিক। পাপড়ি বণিক ক্লাস 4। পাপড়ি বণিক ক্লাস 4। পাপড়ি বণিকৰ পাছত জ্যোতিষময়ী দাসগুপ্তা। জ্যোতিষময়ী দাসগুপ্তা ক্লাস 4। জ্যোতিষময়ী দাসগুপ্তা ক্লাস 4। সুদীক্ষা সাহা ক্লাস সরি রিদম পাল। রিদম ফার ক্লাস 5। রিদম পাল ক্লাস 5। রিদম পাল ক্লাস 5। আৰু লাগিব না? লাগিব দুটা লাগিব। সুবিভজিৎ দেবনাথ ক্লাস 5। সুবিভজিৎ দেবনাথ ক্লাস 5। অর্ণব বাহাদুর ক্লাস 4। অর্ণব বাহাদুর ক্লাস 4। এতিয়া আমাৰ মিউজিকেল কম্পিটিশ্যন, মিউজিকেল চেয়াৰ কম্পিটিশ্যনটো আৰম্ভণি হ'ব। যাৰ ইয়াতে আমি বহাইছোঁ, যোনে কাউণ্টডাউনত আহিছে বা নাম যেনেকৈ চিৰিয়েলি আহিছে, দুটা গ্ৰুপ হৈ গৈছে। ভলেণ্টিয়াৰ দাদা আছে আৰু বাকী কেইজনে তোমালোকে অলপ আঁতৰাই যোৱাচোন, স্পেচ লাগিব। বাবাহঁতে তোমালোকে অলপ ছাইড কৰি দিয়া, এৰিয়াটো ছাইড কৰি দিয়া, খালী কৰি দিয়া বাবু।
So I was with Archita Deka. Archita Deka, last candidate. Archita Deka, সিটিং হয়ে গেছে সবার? আমি ভলেন্টিয়ারকে জিজ্ঞেস করছি সিটিং হয়ে গেছে? যাদের নাম আমরা বলছি না, যার নাম আমি নামাতো আপোনালোকে ইয়াতে থিয় কিয় হৈ আছে কওকচোন? আমি এই প্ৰগ্ৰামটো সঞ্চালনা কৰিবলৈ নোৱাৰিম, আমাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব। বস্তুবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। এইটো ৰাইজৰ নিজা সুস্থতাৰ কথা আছে। যাৰ নাম ইয়াতে মাতা নাই কিয় আহি আছে? আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো আমি নাম মাতিম, সেই ব্যক্তিজনে আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ ষ্টেজত আহিব। আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ আছে, ভলেণ্টিয়াৰে য'ত বহিব লাগে তাতে বহাই দিব, বাছ ডেটছ অল। গাৰ্জেন লোকে আঁতৰি যাওক, ষ্টুডেণ্টে আঁতৰি যাওক, এইবিলাক কথা আমি 2.5-3 বছৰ ধৰি ভুগি আছো। আপোনালোকে কিয় বাৰে বাৰে একে কথা মাতিব লগা হৈছে কওকচোন? আচ্ছা, আগৰ নামবিলাক এবাৰ মই কৈ আছো, চবৰ এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গৈছে নেকি তুমি অলপ জনাই দিবা মোক, ঠিক আছে? কল্কি ছেত্ৰী হৈ গ'ল, য'ত বহিব লাগে তাত বহাই দিয়া। কল্কি ছেত্ৰী য'ত বহিব লাগে বহি গৈছে, ঠিক আছে। কল্পজ্যোতি কুমাৰ বহি গৈছে, ঠিক আছে। কাকনি গোস্বামী, শ্ৰেয়াসী পাল, ঠিক আছে। জিনি পাল, রনি দাস, অনুরাগ মজুমদার, নেতাজি বিদ্যাপীঠ নাই। তানবিতা দাস আহিছে না? নেক্সট তৃষা পাল বহিছে নে? দেন অর্চিতা ডেকা বহিছে। নেক্সট আর্চিসমান ডেকা ক্লাস 1। প্রিয়াস্মিতা দে কোন ক্লাস কৈ দিয়া বাবা? ক্লাস 5। ঋষান দাস ক্লাস 2। অনির্বাণ সরকার ক্লাস 4। দিব্যাম দত্ত ক্লাস 2। অরুন্ধতী রয় ক্লাস 2। অরুন্ধতী রয় কমলানগর ক্লাস 2। বাস এইটুকু বলে কিন্তু আমি আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু রিটার্ন মানে কি হচ্ছে এখানে কেসটা হয়েছে একজন গিয়ে যার জায়গা হয়নি সে আবার ব্যাক করে চলে আসছে, এটা হবে না।
বুঝতে পেরেছো? তুমি যখন ফার্স্টে যখন ক্লকওয়াইজ ঘুরছো তাহলে ক্লকওয়াইজ তা পট করে অ্যান্টি ক্লক ঘুরবে না। অ্যান্টি ক্লক ক্লিয়ার হয় তোমাদের? দিস ইজ ক্লক এন্ড অ্যান্টি ক্লক। মাইন্ড ইট, আমি এইভাবে যাচ্ছি, দিস ইজ ক্লকওয়াইজ। জাস্ট একটু আসে যে আমি এইভাবে টার্ন নেব না, এটা কিন্তু কোয়ালিফিকেশনে আসবে না। আমি বারবার বলছিলাম ধাক্কাধাক্কি হবে না, ঠিক আছে? জাস্ট নিজের পজিশনে সিঙ্গেল ওয়াইজ ঘুরবে। আদারওয়াইজ আমাদের প্রোগ্রামটাকে কিন্তু শুধু মিউজিক্যাল চেয়ার বারবার করতে হবে, কারণ এক অ্যাটেম্প্ট আমাদেরকে ক্যান্সেল করতে হবে। বুঝতে পেরেছো কথাটা? হ্যাঁ, ফেয়ার প্লেতে যাবে, ফেয়ার প্লেতে যাবে। আমি একটু ছোট একটা কথা বলছি। আজকে আমাদের যে আমরা যে ইভেন্টটা অর্গানাইজ করছি, উই আর অর্গানাইজিং দ্য ইভেন্ট বিকজ অফ হুম? স্বামীজি। And he faced lots and lots of hurdles throughout his years of 30 years. ঠিক আছে? So, but he didn't opt for any unfair means. তা আমরা কেন যাব? Why should we go for that? We are his disciples and representatives. Okay? No unfair means. We will adopt the fair means. সবাই, আমি রুলগুলো কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? সবার ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝতে পেরেছো? কেউ কিন্তু ক্লকওয়াইজ যাওয়ার সময় অ্যান্টি ক্লকে যাবে না, কেউ কারোর সাথে ধাক্কাধাক্কি লাগবে না, একটা চেয়ার আরেকটা চেয়ারের সাপোর্টে যাবে না, নিজস্ব যেটা এরিয়া আছে সেটার মধ্যে তোমরা কাজ করবে। আর এখনো যেটা হবে এটা কিন্তু ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট।